Headlines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915. बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बाराबनी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। बताया जाता है कि पुलिस के सामने ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस हिंसक झड़प में जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। हालात को बेकाबू होता देख सेंट्रल फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की टुकड़ी तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर हालात पर नियंत्रण पाया। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर बाराबनी में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस घटना को लेकर बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के पास उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर फटे हुए पाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बुधवार की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टरों को फाड़कर फेंक दिया गया था। गुरुवार को जब इन फटे हुए पोस्टरों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी तो वे उत्तेजित हो गए। थोड़ी देर में ही यहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। বুধবার সকালে আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত কুলটির ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের করিমডাঙ্গায় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ইট ও পাথরের বৃষ্টি ছোড়া হয়। এই ঘটনায় মোট ৪ জন জখম হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে জখম হন পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ মুখার্জি। এছাড়াও জখম হন বিজেপি যুব মোর্চার নেতা রাজু যাদব, স্থানীয় যুবক জিতেন্দ্র যাদব, মুদাস্সার খান। এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ডিসিপি ওয়েস্ট শানা আক্তার, এসিপি জাভেদ হোসেন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। কুলটির করিমডাঙ্গা এলাকাকে পুলিশ ছাউনিতে ঘিরে ফেলা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে তৃণমূল ও বিজেপি নেতারাও। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে রীতিমতো हिमशिम খেতে হয় পুলিশকে। एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगाकर सीपीआईएम के तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को दुर्गापुर में एसडीओ कार्यालय के बाहर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ सीपीआईएम नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी, सीपीआईएम के जिला सचिव गौरांग चटर्जी और सिद्धार्थ बसु समेत अन्य नेताओं ने किया। सीपीआईएम नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में वैध वोटरों के नाम विचाराधीन श्रेणी में डाल दिया गया है, जबकि कई मामलों में जानबूझकर पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने इस मामले पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इस कदम से आम जनता के मताधिकार पर संकट खड़ा हो गया है और वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में है। सीपीआईएम नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वामपंथी दलों द्वारा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान आईसी घोष ने भी वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों का नाम हटाए जाने को सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की इस कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ডিএসপিতে নতুন এমপ্লয়িজ কনজিউমার কোঅপারেটিভের ম্যানেজিং কমিটি হয়েছে। এক দুর্নীতির কথা সামনে এলো। গরিব মানুষের বরাদ্দ কেরোসিন তেল এই কোঅপারেটিভের মাধ্যমে দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের 10টি ডিপুতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অভিযোগ, কেরোসিন তেল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর শঙ্কর সরকার কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি নিজে স্বাক্ষর করে কেরোসিন তেল খনি অঞ্চল ও প্রায় নির্দিষ্ট কেরোসিন ডিলারের কাছে থেকে তুলে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই তেল কনজিউমার কোঅপারেটিভ অধীনস্থ দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের 10টি কেরোসিন ডিপোতে এসে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। তাহলে
সেই তেল গেল কোথায় তাও অভিযোগ এসেছে। নতুন বোর্ড জানুয়ারি মাসে কেরোসিন তেল আর তোলেনি, কিন্তু তারপর তেলের দাম অনেকখানি কমে যায়। ফলে ফেব্রুয়ারি মাসে দুবার কেরোসিন তেল তোলা হয়, যার পরিমাণ 16,000 লিটার। কাজরা এলাকার গুপ্তা অটোমোবাইল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের থেকে 4,062 লিটার এবং পরে তোলা আরো 12,000 লিটার কেরোসিন নেওয়ার পর সেই তেলের দেখা পাওয়া যায়নি। কেরোসিন তেল বিতরণ করা স্টিল টাউনশিপের 10টি কেন্দ্রে শোনা যাচ্ছে এই বিপুল তেল বাইরে খোলা বাজারে বিক্রি করে নিজেরা মুনাফা লাভ করছে। এই অভিযোগ কেরোসিন তেল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শঙ্কর ঘোষ সরকারের বিরুদ্ধে। নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী 7 দিনের মধ্যে তাকে বিপুল পরিমাণ কেরোসিন তেল কোথায় গেল তার জবাব দিতে হবে। रंगों के त्योहार होली के समापन के बाद अब पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान हो सकता है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्थात सीईओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में विधानसभा से जुड़ी तैयारियों की ताजा स्थिति की समीक्षा करेगा। इतना ही नहीं, उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक के बाद अगले सप्ताह ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की फुल बेंच पश्चिम बंगाल के दौरे की संभावना है। चुनाव आयोग की यह टीम राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करेगी। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগ্রওয়াল 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত করেছেন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এবং এখনো পর্যন্ত প্রায় 60 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ গেছে ভোটার তালিকা থেকে। তবে আপনার নাম কি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে? তবে এখনো সুযোগ রয়েছে ভোটার তালিকায় নাম আপিল করার। আপনি বিএলও বা ডিইওর মাধ্যমে পুনরায় ভোটার তালিকায় নাম আপিল করার আইনি সুযোগ পাবেন। ভোটাররা নিজেদের নাম পরীক্ষা করতে পারবেন ceo.westbengal.nic.in এর মাধ্যমে। যদি দেখেন তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে, তাহলে ভোটার সার্ভিস পোর্টাল voters.eci.gov.in এর মাধ্যমে নিজেদের নাম অনলাইনে আবেদন করুন। এলাকায় হোলির আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল মর্মান্তিক ঘটনায়। পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হলো 2 যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার অর্থাৎ হোলির সকাল থেকেই রং খেলায় মেতে উঠেছিলেন এক দল যুবক। দুপুরের দিকে তারা একসঙ্গে স্নান করতে নামে। সেই সময় আচমকাই এক যুবক জলে তলিয়ে যেতে থাকে। তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেন আরো এক যুবক, কিন্তু দুজনেরই কেউই সাঁতার জানতেন না বলে জানা গেছে। ফলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এদিন সহযোগীরা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও সফল হননি। বৃহস্পতিবার ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সিপিএম এর পক্ষ থেকে রানীশাইন মোড় অবস্থিত বিডিও অফিসের সামনে এসআইআর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি করা হয় এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এদিন তারা অভিযোগ করে, প্রান্তিক মানুষদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে। এসআইআর এর নামে মানুষকে বারবার হয়রানি করা হচ্ছে। তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু মানুষদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের দাবি, যারা বৈধ ভোটার তাদের নাম যাতে বহাল থাকে এবং তারা যাতে ভোটাধিকার পায়, এবং যদি এই সকল সমস্যার সমাধান না হয় তবে আন্দোলন চলতে থাকবে। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.